أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu nensem kan awie ne mu no meka sɛ badri sahabafoɔ no ebi ne ho nsɛm no ba awieɛ nanso no akyidifoɔ no ebi a na yɛdi kan aka wɔn ho nsɛm no na wɔnom nsɛm nkyerɛmu kakra nso ɛwɔ hɔ nti sese no nso nsɛm na mɛka a kyɛ sɛ wɔn etintim nsɛm no a ɛno nso ɛbɛba bɛka ho ebi mo atwerɛ aba me ate aseɛ sɛ wɔn tie nsɛm wei no wɔn nso ani gye ho yie paa eti ozo sɛ ohun sɛ wɔ khutba ahodoɔ mu nso no ɔbɛka nsɛm wei ɛde atoa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmanfoɔ nso bɛtumi anya nteaseɛ wei mu na wɔmatumi atie nsɛm wɔte sɛ yie ne nyina mu no wɔ kwan wei soɔ no deɛ ɛbɛdi kan ka ne ho asɛm yɛ Hazrat Hamza na ɔyɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ɛwɔ fa na ɔdɔ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam yie paa a ɛno no ɛtumi ɛda adie ɛwɔ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam nsɛm ka ahodoɔ emu na afei no nso no abra Hazrat Hamza nso ɛfiri mu kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam nso nsɛm a ɔkaeɛ na ɛda adi sɛ kɔmhyɛni sallam nso no ɔdɔ Hazrat na ɔdɔ ne wɔfa no yie paa yɛba wɔ abakɔsɛ mu sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔdɔ ɛdin a ɛyɛ Hamza Hazrat Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma ɛka de to dwa sɛ wɔyɛ mu no obi ɛwɔ babɛma ɛwɔ ne fie eti obisae sɛ ɛdin bɛyi ɛne yɛmfa nto no na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ɛka sɛ ne din no deɛ momfrɛ no Hamza bin Abdul Muttalib ɛfiri sɛ ɛno ne ɛdin a mepɛ yie paa ɛfa ne yere ne ne ma ho no ɛyɛ Hazrat Hamza ɛba wɔ Tabakatul Kubra mu sɛ Hazrat Hamza ɛware ɔba ɛfrɛ no Mila bin Malik a no ɔno no ɛka sɛ busuakuo no ho ɔware ne baba a ɔmo ɛwɔ Yala ɛne Amir ɛyɛ ne babɛma ne din Yala no na ɛyɛ Hazrat Hamza na bodin baako a ne yɛfrɛ no Abu Yala Hazrat Hamza ne yere ɛtɔ so mmienu Hazrat Khawla bint Qais Ansariya ɛna ɔmo ɔware no ɔwɔ Hazrat Ammara eti Hazrat Hamza ne yɛsan so frɛ no Abu Umara Hazrat Hamza radiyallahu anhu ɛnso ɛsan ɛware Hazrat Asma bint Umais ɛyɛ ne nuaba Hazrat Salma bin Umais a ɔmo ɛwɔ ɔbabaa baako na yɛfrɛ no Umama nti saa Umama yi ɛna ɛba ne ho nsɛm sɛ Hazrat Ali ɛne Hazrat Jafar ne Hazrat Zaid bin Harisa ɔse na wɔn mu bia no ɛpɛ sɛ saa Hazrat Umama yi no ɔtena wɔn nkyɛn na kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ɛde ma Hazrat Jafar ɛma ne tena ne nkyɛn bisa Hazrat Umama na ɛyɛ ne anti Hazrat Asma na ɔno no ɛyɛ Hazrat Jafar ɛho kani. Hazrat Hamza ɛba bɛma Yala ɛfa ɛyɛ ne mmɔfra ho no Omar Fazil Zubair Akil ɛne Muhammad ɔmo nyinaa ɛfiri mu na nyade a ne ba bi atumi ɛkaeɛ na Hazrat Hamza ne baba Umama no Hazrat Ali ɛne Hazrat Jafar ɛne Hazrat Zaid bin Harisa kyɛdeɛ ɛsi aka ɔmo ho nsɛm sisia no ba wa bakɔsɛ mu sɛ Bukhari ɛka fa ɔmo sɛ Hazrat Bara bin Azib ɛka de tudwa sɛ ɔka sɛ abra kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zulkada ɔyɛ sɛ ɔbɛyɛ umra no makafoɔ no ante ase ama no sɛ ɔbɛwura ɛyɛ maka hɔnom eti no wɔnom ɛde agyinahyɛdeɛ bi ɛto hɔnom sɛ afe ɛtoa so no mommra maka no mommɛyɛ umra no montena hɔnom ɛyɛ nnam yɛnsa nti ɔmo ɛtintim ɛyɛ njitu mu krataa ɛfa wei ho na kɔmhyɛni sallam ɛnso agyitu mu na makafoɔ no kɔmhyɛni trɔ sɛ Muhammad Nyankopɔn kɔmhyɛni na makafoɔ no angye antom ɔmo kaa sɛ wɔn yɛgye tom sɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni a yɛnsi wo kwan eti kɔmhyɛni sallam ɛtrɛ Muhammad bin Abdullah na kɔmhyɛni ka sɛ ɔyɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni no sɛ Muhammad bin ɔyɛ Abdullah nso ɛba eti ɔka kyerɛ Hazrat Ali sɛ ɔmpepa Nyankopɔn kɔmhyɛni no ɛso ne din ɛsoɔ no na Hazrat Ali ka sɛ ɔde Nyankopɔn di sɛ nyade a ɔbɛsesa no da eti kɔmhyɛni sallam ɛgye firi Hazrat Ali nkyɛn na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na onim atwerɛ deɛ na makafoɔ no nso no ɛnya deɛ ɔmo ɛfa obi foforɔ bia ɛka wɔn ho ɛkɔɔɛ na ɔmo agyi to mu sɛ ɛnya deɛ obi a obɛfiri makafoɔ no mu aba no waba bɛka Madinafoɔ no anaa Muslimfoɔ no ho kɔpem sɛ nipa ne yɛbɛma ne ho kwan na nso obi firi Muslimfoɔ no mu kɔ deɛ obɛtumi akɔ na abra saa nhyehyɛeɛ yi ɛtumi ɛba awieɛ no Qurayshfoɔ no ɛba Hazrat Ali nkyɛn ɛbɛka kyerɛ ne sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam kɔ ne kɔka kyerɛ no sɛ ɔmo bɛfiri ɛha sei na wɔnom akɔ ɛfiri sɛ ɔmo nhyehyɛeɛ no aso pɛpɛɛpɛ eti kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛnso ɛfiri hɔnom Hazrat Hamza ne baba ɛba ne nkyɛn na otu ɛde frɛ no sɛ mewɔfa na Hazrat Ali ɛkɔgye ne sɔ ne nsa na Hazrat Fatima alayhi salam Hazrat Ali ɛka kyerɛ ne sɛ fa wɔfa ba no ɛka ho kɔ na ɛno no ɔmo ɛfa no ɛde ne kɔ Hazrat Ali Hazrat Jafar ɛne ɛyɛ tidini baako a ɛka ho na wɔnom ɛka nsɛm ɛfa ne ho na Hazrat Ali ka sɛ me wɔfa ba ɛwɔ sɛ ɔka me ho Hazrat Jafar nso ɛka sɛ daabi ɛwɔ sɛ ɔka me ho na afei wɔnom ɛkɔ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam nkyɛn na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ɛka kyɛn sɛ ɛwɔ sɛ ɔka ne anti wɔfi sɛ anti wo anti deɛ wɔayɛ te sɛ ɛyɛ wo maame pɛpɛɛpɛ na ɔka kyerɛ Hazrat Zaid sɛ ɔyɛ wɔnom enua wɔyɛ wɔnom ɛyɔnko na Hazrat Ali ebusa sɛ nti ontumi ɛware ɛyɛ Hazrat Hamza ne wɔfa ne ba na saa nsɛm wei mu no nso no nsie wei mu no ɛma yɛnya ano yi ɛwɔ mu ɛba wɔ nsɛm ka ahodoɔ mu Hazrat Hamza radiyallahu anhu ɛfa sɛdeɛ ɔsi Islam ɛto mu ne hɔ no ɛba wɔ abakɔsɛ mu sɛ Ibn Ishaq ɛnso yɛdeɛ ɔno ɛsi nkyɛn a nkɔfoɔ nso ahodoɔ atwerɛ ɛsɛm fa sɛdeɛ Hazrat Hamza ɛbɛgye Islam ɛto mu na ɔka sɛ abrɛ abufuo hyɛ me ma na meka de to dwa ɛne sɛ ɔka kyerɛ ɛyɛ nanafena a wɔwɔ ne fie ɔse nsɛm wei nyinaa no yɛaka ne dada sɛ me no kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam me wɔ ne som ɛso ɔse ɛkyerɛ yi no ɛna mebɛnya enuho sɛ magya ɛyɛ me nananom ɛnso ɛsom asi nkyɛn ɔse saa pɛpɛpɛ ɛna na ɛyɛ no ɛwɔ anadwo no mu anti ne ɔtumi mpo nna ɔse afei ɔkɔ Kaba ɛho na ɔkɔbrɛ ne ho ase Otumfoɔ Nyankopɔn anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Otumfoɔ Nyankopɔn bɛbie ɛkwan ama no
na saa na asɛm na ɛwɔ ne tirim nya Nyankopɔn ɛyɛ firi ne tirim ɔse na ogusu ɛbɔ mpaeɛ ɛna ohunu sɛ saa nsɛnsɛm wei no nyinaa afiri ne tirim a nakoma anya botɔyɛ mu ɔse nti anɔpamu no mekɔ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam nkyɛn na mekɔkaa megyina berɛ no nyinaa de kyerɛɛ no na ɛno so no kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɔ mpaeɛ ɛde maa me sɛ o Nyankopɔn ɛyɛ kron ne gyina berɛ Hazrat Ammar bin Abu Ammar ɛnso ka de to gya sɛ Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib ɔsrɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔka kyerɛ ne sɛ ɔnkyerɛ no ɛyɛ Jibril sɛdeɛ Jibril alaihi salam bɛsi tie pɛpɛɛpɛ na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu ka kyerɛ sɛ ɔnnya saa ahoɔden anaa tumi obɛtumi de ahu no na ɔbisa sɛ deɛ nti kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu ɛka kyerɛ sɛ ɔntena berɛ a ɔwɔ no sɛ wopɛ sɛ nhunu no a na nipa ɔka sɛm wei no ɛka de to dwa sɛ afei kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyi edua bi ɛfiri ɛyɛ Kaaba no so anaa ɔmo nyɛ muslimfoɔ no na wɔn ɛde wɔn ntadeɛ sɛ nso ɔbrɛ ɔmo Kaaba no mu na ɔse ɔmo ane tena so no ɔtena so no ɔse ohunu sɛ ohunu ɛyɛ Hazrat Jibril ne nan ahyɛ sodeɛ mmienu ɛwɔ hɔnom ɛyɛ Safar bosome ne da ɛtɔ so mmienu ɛwɔ hijiri afe no mu no hijiri afe ɛtɔ so mmienu mu Hazrat Hamza radiyallahu anhu Hazrat Hamza nso ɛka saa amantuofoɔ no ho na saa gazwa wei no kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ne frankaa no ɔde ma Hazrat Hamza radiyallahu anhu a na ɔno ne kita a na ɛno no ɛyɛ fitaa na ɛbɛ abakɔsɛ furu mu sɛ Hazrat Saad bin Ubada ɔno ne yɛyii no sɛ hwɛsofoɔ ɛwɔ Madina na wɔ saa akwantuo wei mu no nya deɛ ɔmo ko ntɔkwa biara na Banu Zamrafoɔ no wɔn ne wɔnom ɛkɔ ntiaseɛ mu wei ɛne ɛko edi kan a kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔn ankasa ɛntumi ankɔ saa ɛko no bi na saa ɛko wei ne din foforɔ ɛne Badan ɛfa ho no Hazrat Mirza Bashir Mahmud atwerɛ ɛwɔ Sirat Khatam an-Nabiyyin mu sɛ jihad bi safe ɛyɛ ko a kyɛ sɛ mmara ɛma ho kwan sɛ yɛde akodeɛ kɔ no ɔse hijiri afe ɛtɔ so mmienu no mu no ɔse Qurayshfoɔ no na wɔnom ɛpɛ sɛ wɔnom ɛkum muslimfoɔ no wɔn nhyehyɛeɛ a na ɛnkɔ yie nti no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a muslimfoɔ ɛbɛbɔ wɔnom ho ban nti no na ɛhia sɛ ɔmutu amantu ɛte saa ɛti no saa bosomi nim no kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ɛhyɛ sɛ ɔmo ɛbɛboa ekuo bi ano na wɔnom ɛsɔre ɛwɔ Madina na ansa na ɔmo bɛkɔ no kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyi ɛyɛ Hazrat Saad bin Ubada ɛsɛ ɛyɛ Amir ɛwɔ Hazrajfoɔ no so na afei ɔmo de ɔmo ani ɛfiri Madina ɔmo de ɔmo ani kyerɛ Maka ɛwɔ ɛyɛ atɔyɛ mantam mu kɔpem sɛ ɔmo kɔduru ɛyɛ Badan na ɔmo ɛkɔ bea na Banu Zahrafoɔ no ɛwɔ hɔ no na ɔmo ɛyɛ Banu Kenanafoɔ no nkorabata no bi na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam nso ɛhyia Banu Zamra a ɛkandini no ɛne ne twetwe nkɔmmɔ na wɔn mu nyinaa agye to mu a wɔn de wɔn nsa ɛhyɛ ntiaseɛ ase a na agyinahyɛdeɛ wɔ mu no sɛ Banu Zamrafoɔ no ɛne Muslimfoɔ no ɛbɛkɔ yɔnkuo mu na Muslimfoɔ no nso no nyɛ adeɛ a wɔn ɛbɛyɛ biribi adeɛ tia ɛyɛ wɔnom na abira kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛfrɛ wɔn sɛ wɔn ɛbɛboa wɔn no wɔn ɛbɛba ntɛm paa na afei nso no wɔn ɛhyɛ bɔ ɛde firi Muslimfoɔ no sɛ Muslimfoɔ no nso ne Banu Zahrafoɔ no bɛyɛ ayɔnkofoɔ na eduru ahiahia mmerɛ mu a wɔn ɛyɛ adeɛ a wɔn ɛbɛto nsa afrɛ wɔn wei ɛne ntiaseɛ a wɔn nyinaa ɛde wɔn nsa ɛhyɛ aseɛ ɛno akyi na kɔmhyɛni ɛde n'ani efiri hɔnom afei Badan ɛko no wɔni foforɔ ɛfrɛ no Wadan na wei ɛyɛ bia a kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛmaame efiri mu wei ɛsa ɛhɔnom ɛna ɛyɛ saa bia no atwerɛtwerɛfoɔ no ɛtwerɛ sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔ ɛko no mu no na wɔnom ɛkyerɛ sɛ
saa ɛko yi no ɛnam Qurayshfoɔ no nhyehyɛ yɛ a ɛnkɔ yia no mpɛ sɛ ɔmo ɛde tia ɛyɛ Muslimfoɔ no na ɔmo awiewie Muslimfoɔ no nti no Qurayshfoɔ asraafoɔ pɛ sɛ nkɔmmɔ sɔre ɛde tia Muslimfoɔ no na ɛno nti no na Muslimfoɔ no saa berɛ no ɔmo gyina berɛ ɛyɛ adeɛ na ɔmo suro mu yie paa ɛti no Hazrat Hamza ɛfa frankaa komhyɛni frankaa wɔ saa ɛko yi mu Jamadiul Ula bosome ɛwɔ hijra fi ɛtɔ so mmienu mu Qurayshfoɔ no nso no ɛnya nteɛ ɛfa ɛyɛ komhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ ni kuo bi a na wate anom yɛ nipa bɛsɛ 200 a na ɔmo de ɔmo ɛwɔ Madina na Abu Salama bin Asad ɛka saa nkɔfoɔ no wɔyi ne sɛ Amir ɛwɔ wɔnom so na saa ɛkunkuo yi mu no komhyɛni kronkron Muhammad sallam franka fitaa no Hazrat Hamza radiyallahu anhu ɛna ɛfa na wɔ saa ɛko yi mu no wɔnom ɛnante kakra na wɔnom ɛbɛn ɛyɛ bea bi na wɔnom kɔduru Ushaira bea hɔnom no nyadeɛ a ɔmo ne atamfo no ɛde ɛsi yɛni na ɔmo kɔhyia Mudlij abusuakuo no na wɔnom nyinaa de ɔmo nsa hyɛ nkrataa ase a ɔmo te ɔmo ho asɛm a wɔnom ɛsan ɛfiri hɔ baa fie Badr ko ne mu nso ko a kyɛ sɛ ɔmo ɛti gyina yɛ a na yɛ nipa baako ɛnso ɛbaeɛ na ɛba wɔ abakɔsɛm mu wei ɛnso ɛyɛ ade a yɛaka ho asɛm a yɛafa hadis ahodoɔ mu ɛne Hazrat Mirza Bashir Ahmed watwerɛ ɛwɔ ne tafsir mu anaasɛ ne nwoma no mu sɛ abere a wɔnom ɛti gyinaeɛ no Otumfoɔ Nyankopɔn ɛkyi dɔmbɔ soronko ɛbɛhyɛ wɔnom ɛma na yɛkɔbaa ne sɛ Islamfoɔ no mu no nso no na Makafoɔ no ɛhunu wɔnom sɛ wɔn dɔɔso yie paa ɛti ma ɔmo nyɛ gyirifoɔ no wɔn ɛsuroe na afei Qurayshfoɔ ɛnso ɛdodoɔ no Muslimfoɔ no hu wɔnom sɛ ketewa koraa ne sɛnti no Muslimfoɔ no ɛnya akomatɔyɛ mu na Qurayshfoɔ no na ɔmo bɔ mmɔden sɛ ɛkɔm bɛhunu Muslimfoɔ no ɛdodoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ anka ɔmo akoma na nka ɔmo yɛmhyehyɛ wɔ wɔn mu no na nka afiri wɔn mu ɛno nti no ɔno ɛsom a Umaira sɛ ɔbɛkɔ no akɔkenkan ɛyɛ Muslimfoɔ no ɛdodoɔ na wakɔhwɛ sɛ wɔn dodoɔ nyinaa ɛyɛ sɛn sɛ ebi a wɔn ni ekuo foforɔ bi a wɔn esie wɔ baabi nti Umaira yi nso ɛtena pɔnkɔ so ɛkɔɔ sɛ ɔno nso ɛkɔ akɔhwɛ Muslimfoɔ no mu no ɔkɔɔɛ no ohunu sɛdeɛ Muslimfoɔ no ɛsi ayɛ krado sɛ wɔn ɛde wɔn nkwa ebetwa so afei ɔtan ɛkɔ kakyire Qurayshfoɔ no sɛ me no mehunu sɛ ɔmo asraafoɔ foforɔ bi a asie wɔ baabi na mmom no wɔdi a mekɔhunu ɛwɔ hɔnom ɛne sɛ Muslimfoɔ kɔ wei mu no ɛyɛ nkurɔfoɔ a wɔnom ayɛ krado sɛ kyɛ sɛ ɔmo pɔnkɔ mo te so nyɛ nipa na ɛte so na mmom no ewuo ɛna ɛte so a kyɛ sɛ ɔmo ayɛ krado sɛ ɔmo bɛfa ɔsɛyɛ biara to wɔnom so na abere a Qurayshfoɔ no ɛte nsɛm wei no wɔnom yɛm ɛhye wɔnom yie paa na Soraka ɛnso ɛka wɔnom ɔmo si nkyɛn biara na wɔnom ɛbɛhunu yɛ sɛ manfoɔ ɛredwane na abere a ɔmo manfoɔ ɛyɛ sɛ wɔnom ɛgyina no ɔka sɛ adeɛ a mimi hunu no ɛnyɛ adeɛ a mo hunu bie Hakim bin Hizam ɛnso ɛkɔ Utba bin Rabia nkyɛn ɛkɔka kyerɛ no sɛ Utba wo no Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛnso ne dwumadi a ɛsi ɛwɔ ɔne Amir bin Hadrami na wopɛ sɛ wo no wotumi ɛpɛ nsiane mu na Utba saa berɛ no ɔno nso ɛsuro na ɔno nso agyi to mu sɛ ohun sɛ ne nuanom ɛna ɛwɔ wɔn anim a ɔne wɔn ɛde bɛsi ani nti ɔka kyɛn sɛ Hakim hwɛ Muslimfoɔ yi a wɔn ɛwɔ yɛn anim yi no yɛne wɔn ɛwɔ aduadɔm ɛwɔ wɔn mu ɛti ɔka kyɛn sɛ ɔbɛkɔ Abu Hakam ɛyɛ Abu Jahl anim na ɔkɔka nsɛm yɛ de akyerɛ no ɛti Utba ɛkɔ Abu Jahl anim kɔka nsɛm yɛ de kyerɛ no sɛ ɛnyɛ sɛ yɛne yɛn nuanom ɛbɛko nti ɛbɛyɛ akɛnsan na yɛnkɔ na afei Muhammad ne yɛngyae no ɛne Arabiafoɔ no wɔn mu nsiesie nsɛm wei na adeɛ bɛsi biara no ɛne yɛn nso yɛde yɛn ho bɛhyɛ mu ɛfiri sɛ Muslimfoɔ wei nom koraa no sɛ yɛne ɔma wode bɛsi ani na ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam koraa wobɛtumi aka sɛ meyɛ obi a mesuro adeɛ ɛwɔ mu sɛ mensuro hwee mmom ɔsɛ deɛ mehunu wɔ nkɔfoɔ mu no sɛ ɔmo ayɛ krado sɛ ɔmo ɛde ɔmo nkwa bɛtwa so
komsheni kroko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ehu Utba ifri atiritiri na wakase se eye Quraysh atamfo ni mu no obi ewo no mu anka owo animonyam kakra na se owo timopo aye kakra anka beye sa onipa woteponko efunumu kokko no so osesa ankofo eso mutie ni efutu se mu anka beye de ama wonom nanso ni nyina mu na bra Hakim bin Hizam eben Abu Jahal na ode ne nsemu etu nanim no na ede edanka ebehunu afiri eye sa feru nkofo atise yi ente pa no tietie mu se yo Utba acha se ohunu ni nuanu mo ntem afi ofre Amr Hadrami na okatire ne se unia Utba wate nsemu a oka ni titiri abra onua efiri mu a wosenko ye ne otumi etua wo kano otwetwe ho Amr nani ehase bre no ohase etete na tade tese arafo no mudwumadi a wo mudie se de be ya obebo ni ho adagya no atiatia mu se Amr no menka no menua no mo ntumi antua atamfo ne kanfa ama eti we sa esu we ene Kenya atamfo na koma ema mo esori ye konfoforo ewo no mu na Abu Jahal etche Utba ma no so abufu hye ne ma enti ban sa no fa ni nua Sheiba ene ne ba Walid eka ne ho ena wonom eko animu se omo animu se fani kosie ni na Arabia fo ni mo mudwumadi omudie ne se ebe eko etise ni mo mudi kan frefre ankra mo mudi besie ni ansar fo ni bi esore na so komchini ka chom se omo ntenase na komchini ka se Hamza sorry Ali sorry Ubaida sorry ono mi ense nyina no mo yenkrofo mo ben komchini pa nana komchini pe se ono ankasa ne nkofo na ben krofo mbedi kan akọ esuru bi anim afe Utba enso ne nkofo enso no abro muhunu ansarfo no asemo mka ene se na we modie no munim fa ye ho momfa omo motese ye yemra eti Hamza Azatali ne Azatubaida ba wono manim Arab fo dwumadi ene se wono mu nyina bedi kan ada wo ho di enu achire no ase Ubaida ene Ubaida bin Muttalib ene Walid disiani Hamza ne Utba disiani na Ali nso de Shaiba disiani Hamza ne Ali etumi ewiewie na tamfo ntentem na Ubaida ne Walid omo etutututu twadia ne semu odin kakra anti no wonu mienu nyina etofo a omu eprepra wono meho na Hamza ne Azatali kontem ekowie Walid eno mofa Ubaida edeno ekobio nanso no Ubaida enam sa we nti wontumi ant o Badr kwan so afi Hazrat Hamza Badr ekono so no Tuwaima bin Adi ano ye Quraysh ehini baako okum no eba ensimu efa Badr kone ho se Hazrat Hamza radiyallahu anhu obroya anti no tumi okum Hazrat Ali eponko we AIDC ansa na yebebra insanom ho na insie we no Bukhari mu o matirechire mu se Hazrat Ali bin Hussein manfo foforo so kan se mahodo de fa ho da wasu otifri ne papa Hazrat Hussein bin Ali radiyallahu anhuma se o kase Hazrat Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ena ekae se abra na omuka komsheni kronkron Muhammad sallam ho ewo Badr kone ho no o se na me wo efunumu babunu ebi ewo menten ene afei ekoachi mfasode ena na baako bi nso ka ho komsheni edi adom me o se da kurubi na me de ono mako ansar chidi ni bi efia mako chechire wonom na maye se me de askar bi ebebo wonom ati na maton wonom askar no eye nsensan bi a eya na nkofo a omo atonfo no etumi eto ede ye wono monioma na ose na banu kainu kafo ni mu baako ekame ho a na mayese misika menya free mu no mede be kwa walima ede ama mayfro ewo mayfro no echi a ne no no oni Hazrat Fatima na eba be sa ifro no azi Hazrat Hamza na onom ensa na ewo ansar ni bi efie na afi no na nkofo bi ka wonom ho mo eto nyomo eto anwensem no maka chese Hamza sorry na kosa efunu mo nchen na bra Hamza nso egben hodom no nso efa na konde na afi yokotwitwa eye abuani mu na oyi ne nsuno
na Ibn Jurayj yɛ ka sɛ obusa Shahab sɛ ɔno na okotwa ɛyɛ aboa no emu ana ɔse otwitwa aboa no ne n'ati achacha na ɛwɔ hɔ no. Ibn Shihab ɛka de tuja sɛ Hazrat Ali radiyallahu anhu nso ɛka sɛ ɛyɛ ne yie paa na afei no nso no na Hazrat Zaid bin Harisa no ɔno nso ɛka ne ho ɔsɛ ɔka kyerɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛfa saa nsie yi ho na abra kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛbɛn Hazrat Hamza na afei no ɔka ne ho Hazrat Zaid ɛka ne ho na ɔsi abra kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ehu Hazrat Hamza no ɔka ne nsɛm ɛde kyerɛ ne fa ɛyɛ sɛdeɛ na n'ani angye ne dwumadie no Hazrat Hamza nso ɛhyɛ no na wɔsaa ɛbra na waburo no ɔka ɛde kyerɛ ne sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam sɛ mo nyinaa no moyɛ me nananom asomfo na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam efiri ne nkyɛn a wanka hwɛ kɔmhyɛni ka sɛ saa bere nim no ɛnyɛ sɛ obiara ne bɛkasa we ene akyirifoɔ no wɔnom egyina berɛ sɛ wɔnom abere bia no mutie ɛyɛ nyankopɔn mmaransɛm mu ebubu nneɛma ɔmɔde ɛnom nsa na bra nyankopɔn ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo ngyae nsanom no na wɔnom anka sɛ ade nti yɛngyae no nketenkete anaasɛ ne no ne yɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛyɛ ne sɛ na wɔnom adɔ asukɔ wɔ nsanom mu yie paa nanso na bra yɛsi ho kwan no nya deɛ ɔmo de ɔmo kɔhyɛ mu bio na we ɛyɛ nsie bi a ɛno nso etumi ɛkɔɔ so ɛno nso kyerɛ yɛn akyirifoɔ no wɔnom nso gyina berɛ ɛfa ɛyɛ afɔrebɔ ho Hazrat Hamza nso ne ho wɔ ho paa Badr ɛko n'akyi no abra Banu Kainuka ɛnso ɛko ɛsɔreeɛ no Hazrat Hamza radiyallahu anhu ɛnso ɛde ne ho hyɛ mu bi na wɔ saa ɛko yi mu no kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam frankaa nso Hazrat Hamza ɛna ɛpagyaeɛ na saa frankaa yi na yɛ fitaa na ne nkyiri mu no Hazrat Mirza Bashir Ahmed atwerɛ sɛ abra kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam nso efiri Maka ba Madina no saa berɛ no Madina hɔnom na abusuakuo mmiɛnsa na wɔwɔ ne yɛfrɛ wɔn Banu Kainuka Banu Nazir ɛne Banu Kuraiza na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛba wɔn mu no ɔma wɔn nyinaa de wɔn nsa hyɛ ɛyɛ asomdwe nhyehyɛeɛ ase na ɔma asomdwe ɛba wɔn mu na ɛyɛ ɔmo asodie sɛ ɔmo bɛhwɛ sɛ asomdwe bɛkɔ so wɔ Madina abere biara na abere obi foforo bɛba Madina sɛ ɔbɛto ahyɛ Madina soɔ no abusuakuo no nyinaa bɛka bɔ mu ɔmo ne saa nkɔfoɔ no ɛde bɛsi anim eti na hyɛseɛ no na wɔn mu nyinaa ɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa nhyehyɛeɛ bɛkɔ soɔ na abere a wɔn ɛbɛhunu sɛ muslimfoɔ no ɛdɔɔso ɛwɔ Madina hɔ no wɔn ɛhyɛ aseɛ sɛ wɔn ɛsuban na wɔn nso ɛyɛ ade a wɔn ɛdi dwuma bi a na ɛnsɛn fata ampo ɛma no ɛba sɛ wɔnom ɛbɔ mmɔdere sɛ nka ɔmo ɛde mpampamu ɛne ntotoyɛ ɛbɛba ɛyɛ muslimfoɔ no ntɛm na ɔmama ntɔkwa asɔre wɔ mu enti no ɛba waba kɔsɛ mu sɛ dakoro bi na wɔ nhyiamu a nasa atenaseɛ bi mu na Aus ɛne Khazraj abusuakuo no ɛte bɔ mu na wɔnom de ɔdɔ ɛna ɛkasa saa berɛ no na hɔnom na Yudani bi nso ɛbɛduru hɔnom na ɔno nso ɛkasa fa Boaz ɛko ne ho na ɔsɛ wei na yɛ ko bi a na yɛhu yie pɛ no nso kɔɔ so ɔsɛ abusuakuo no mmienu ntɛm ɛwɔ mfie bebree mu kora nsa na muslimfoɔ no tu amantuo no na ɛno mu no Aus ne Khazrajfoɔ no bebree nso yɛ ade a wɔnom ɛwuyɛ na deɛ kɔba nsa berɛ ɔmo ka ɛko yi ho asɛm no ma wɔnom ɛkaakae nsie wɔnom ati na wɔn ɛkae ntɔkwa ne ɛwɔ wɔn mu na deɛ kɔba ɛne sɛ ɛnam atwetwe ne nsɛm ɛkɔɔ so no wɔn obiara ɛtwe akodeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ nkɔmɔ ɛde ɛne ɔmo deɛ ɔmo ho de bɛsi ani nyame ɛnkyade kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ɛte nsɛm wei na kɔmhyɛni sallam ɛba hɔnom ntɛm paa na ɔbɛhunu sɛ muhajirinfoɔ no bi nso ɛwɔ hɔnom na wɔnom nyinaa ɛka wɔnom akoma aba fam na afei otwi wɔnom anim kakra sɛ anamo no mpɛ sɛ mode mo kɔhyɛ abagyimebere no mu bio abra me wɔ mu ntɛm na monim sɛ otumfoɔ Nyankopɔn adom aba mo so sɛ mabɛyɛ muslimfoɔ ti mabɛyɛ anuanom mo anaa ansarfoɔ no wei yade a ɛka wɔnom yie pa no mo hyɛase ti nisuo na wɔnom ɛka wɔnom ho bu mu a wɔmu nu ɔmo Badr ko no atiri no otumfoɔ Nyankopɔn adom nti no ma muslimfoɔ no saa nkonimdie yi na wabra no mu ni akodeɛ ɛnaasɛ wɔnom dodoɔ koraa so ɛwɔ fam na afei no muslimfoɔ makafoɔ no bebree no nso yɛ ade a wɔnom ɛwuyɛ
na Medina for no Yuda for no mo sabre no na ahoya ahye wono ma sabre no na omo hyase se wono mo eye nioma ense fata de etia Muslim for no na omo tumi kase ntidie se komcheni kokumo mesesalam etumi nyankunimdi okuresh fo ni mu se Muhammad ne eba no obeko a sabre no obehunu se de ekun ensi etie na wono mo eba wa bakose mu se bade ko na chi na bra komcheni eba Medina ndakurbi ka Yuda for no ebo mu ana one wono mo kasa na bra waka ne nsem etire wono no frɛ wono so momra Islam na wono mahemfo no ana wono mu no eyi komcheni ano se o Muhammad sallam wono eya se okun kurechi waketu ebi no wabeya homaso sankofo no omuni ekun munimdie bia se woni ebekun na abeba bi hunu se di sitiefa se di okufo ekonekun efa na Yudafo no na enya de omo ebontreni bia kwa tisiyi na akoye se wono mo eye nhyehyɛ yahodo a anazo mo hyase nhyehyɛ yahodo mo de bekum komhyeni koko mo sallam eba wa bakose mu se Talha bin Barra na ono nso no ade na oba be firi mu ne nsamansi mu no ka se miwu anadwene mu a komhyeni koko mo sallam hena mo anka nkyɛ na mfa eye miwu ne ho ama na me janaza na nyesa na se Badr Kuneti no Yudafo no echateso mo ye basabasayo na Yudafo no mo Madina no enam se na banu kayinukafo no mu ewotumi panti no wo mo na hye we yase na eba wa bakose mu se Yudafo busuako ni mo no banu kayinukafo no na hye ase apama mo do mo sa hye ase no mudi kai ebu so na Badr Kuneti no mo hye ase ye nioma ensem fata na wono mo edan wono mo ebufu edi eni wo motan edi ebu mrane so na we nyina eti no komcheni koko mo mesesalam nhyehyɛ nti no ka che muslimfo nso mu besi abotre na afeba wa disim se apamwe no omo ewieye ana abeda komcheni ni Yudafo no entemo no komcheni koko mo sallallahu alaihi wasallam na ohwe se nyade a won matinka kura no bibi omo ebe buso na ba abakose mu se dakuru muslimi ni Yudani bi enya kasakase kakra na yidani no no kansem bi se Mose alaihi salam edi muslim komcheni na tidini no ampe ema nunti no okansem anu odine ede kire sa nipa no na komcheni ete ye no komcheni friend ka chense nye udwumadi se nyakopon akomchefo no obetere de ono no otumi pa na komcheni etwi anim kakra e wo honom afi komcheni koko mo sallam ka kire Yudani no se Mose ne di mu se de be obema Yudani no bo atoniyem ni nyina mu no sa odoso kwa komcheni koko mo sallam de ma wonom no Yudafo no koso a wo mo basabasa yumu Yakoba ya ni se Yudafo no edo mo ehye eye dwumadi ase ede ntokwa ebeba na afi no de Yakoba de kosi ne se dakuru bi muslim ni ba eko Yudani bi ba ebia oton nyoma edum na afi no koso koton nyoma kakra na Yudafo no na ebi abom ho adwa wo hono mo a na wono mo ti wono no mo hasa obe kwai bone so na impokura no sa nipa no hwe edwadie isu no kura no de ne ho ahyemu bi na Yakoba ne se ode adie betumi ate oba na tadie so na tadie ni mu baabi a eno no ma abra oba sori yese woko no na tadie no baabi ete ya eno no ema ne honam ede a edi kakra nti Yudafo no hyase se wono mo sere na muslim ni etie mu efre moa na Yakoba nse muslim ni bi enso na oben honom ono nso eko honom a ono nso ne Yudafo ndi si ani ma okum ye die sho dwadie bia ne dia na eno so no muslimfo no eyade a wono mo nso eko ho no mo se de be ya omo nso betumi akakọbo asa onua no na abra muslimfo no ye kan se mu ye de kire wono no ehye wono mabufu yi pa afa de sie no na omo aka che komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam no frɛ banu kainu kane na busu penimfo no na wode to wono manim se sa suban we eyi suban bone nti no mu entwa mu mfuru no mu so nyankopɔn se nka wono benu omo no anu yi a na ko masre bone fache no anu yi a wono ede ma komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ntrene no wono ebo hwe na nkurimdi a wanya no Badr no ama anya wo maso ne ebe ko na abehunu se de ku pa isitie
na ekoba ne se wo amma komsheni akwanya bia na de komsheni ye ne se okoba no kanuka bia na mabo mu aduano na chirifo no na we ena na ye ekwaye twato ankomo edibenu omo ho nanso no na omo ayekado so omo edibesi ani ye kompa ninti no komsheni konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam so anase ekon ebeda wono mo ntem na muslimfo ne yudafo eyade na omo edibesi ani ewo ntokwam eba wono mo nsemu ne se onase omudwumadie mu se ekon ebia no mu ba ko ebetumi akwakobo no adwae obia bi na omatwen na afi no nso no asrafo foforo no omo ewo ane omudibesi ani no betwa wono bia no ho ahia na bra mbenya akwanya bia no betumi agbawura wono ane akoto ahye wono so na we ade ebekoso akopem se wono mu bi no ebisu abembebu na afi no obi omo abra omo ho ase na abra nkofo no omo anya sa ehu tumi no wono mo ebie wono epono na komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam enso ewo honom enda edunum abra bia no wono mo metwa omo bia no ho ahia na abra banu kainu kafo no wono ma wo so ni na eba fam no mo bie wono epono na wono mo de nshishewe na betu ja se omo de omo emeka muslimfo no na emom no mo busuako ene wono mo nkwan de omo de muslimfo de beche wono komsheni koko sallam we etumo ewumu se Mose mra ni muno sankofo yi na nko Mose se yebo onu mukumfom anase yikum wonu nyina na enam nhyehyɛ ya wo mo ye ni ntino na Mose mra enso ene wo senke edi wonum ni nyina mu no na enam se we eyebone a wo mu di kadi ntino se woni ode ema wonum aye ade mo ye nhyeso no komsheni kronko Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo bruhu ya dia edi na nya dia wo twen wo no maso ona afi no so no o kan foforo so no o ma oja wonum ema wonum eko na nya dia o ma wonum kwan so mbetina Medina hobio frise na we no mo no ya dia achese wonum ahu abehu pa na o se abra outside Khazraj fo no mu no so no na we ekuo bi wonum mu a omo nya atwonfo Medina wonte no banu kanu kafo no komsheni ma wonum efri Medina na wo hwe wonum bone a omo edi ye no eni hyehye wonum sabre no a na we ya asotwe bia na ewo fompa ni nyina mu no sentia na asotwe no wonum na Medina bambo ni nyina no Arabia foni mu no na wono mo de nyaade de mo omkraso mbefri bia bi akobia foforo ne titiri wabra busuakuo bi na wono mo eni ajapade bia no ewa asase bia mu no na we ya de omo na banu kanu kafo no so wono eni omu ni hwe wo mu eti ma busuakuo ni na tumi se ko mu befri sa bia hono no de omani atere baby foforo enti banu kainu kafo no omori asumdwe pa firi Medina ekobo omo adwa ewo Syria na komsheni kronko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ehwe se obi ebeye wono Ubada bin Samit ebehwe wono mama omo ayen sisi bia no mafiri honum na Ubada bin Samit nso edi wono mati ewo kwansini kakra ehwe se wono mu nyina ebefiri honum ensa na osan aba ko etin fasodi a muslimfo no enyaye no na akode ena afi no so no atomfo enyoma bi ke a wono mutumi enyaye efa banu kainu kafo ni mo no eba wabakose mu se abra nkofo we ne bi opono no mo bra mu ase komsheni koko mo masa salamani mo no oye na dwonse omo mema no omo de omo hye ntokwa no ene basabasa enu no ko obekum wono mu nyina na Abdullah bin Ubay bin Sulul oye nya atwomfo no hene no ono na ekokomsheni ani ema ni jaita adwena ne woni tirimo no ni nyina mu no adanside bia ni wem efise abakose mu no enya de omo obia efa science we se nokre ni nyina mu ne ba abakose mfufuru mu se banu kainu kafo no ene bi wono mpono omo de agina hyede we ne ba se komsheni bebo wono mabusua no ho ban eti no we nya de nokre bia se komsheni kronko Muhammad sallallahu alaihi wasallam be fa kwan fufuru so de bekum omo abra waje enhyehye we atum ni nyina we ntorosem
na banuka inuka fo no ankasa ebesere bonifache eno ma behunu se wonom no mo tiase dada se wonom asotwen pa ayewu nenso no omo ebesere komcheni koko Muhammad sallam emo brohunu na abra komcheni ma ehye wonom bo se wode omo beche wonom no omo bie puno no se de be ya wonom nso enkwa nya omo de omo beche wonom omo se komcheni koko Muhammad sallam ono nana ewo mo brohunu edema wonom de wonom bo ne eche wonom na nyankopon ani ewo nyankopon ti na nyade ana oma wonom ho kwan se wonom betena ebia honom enam omo dwumadie boni nti eba abakose mu se sankofo yinum no bia wonom ko bo mo ho agya wonom wonom yare bi etiate se wonom mu ama abusuako ni nyina etumi ewuyi na banu kainuka ko no Zulhajja afiato so mienu ena isiye azatamza ena nikita franka ewo sai koimu azatamza ewo hono nase ni moja dansidi ejina bre no efa hono we ya semo ya kan dada hon sem no Nyakopon edi kan de tire komcheni kruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ekadi tuja se komcheni kruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam ehunu yi tire mu se komcheni kruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam se mi hono yi tire mu se midi abuwa biachi na eye mesekan ano ensu etui anase boy na komcheni kruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam etire mu se ne sika na kodia ano ebu ye no etire se ne fiefo ni mu bi ebe moja dansedi ni na no so ena esi ye se uhudi koni mo no azatamza ebe ye moja dansedi ni azatamza wonum ekum no etwitwa no na omu echa na ne hunene na so echa ebie ne yam na abra komcheni kruku Muhammad sallallahu ebeti ebehunu we no na wehuye pa no ka sese Nyankopon ni nkunimdifo Qurayshfo no so a na mu eba abakosemu tekomcheni ekase anka omu eba abakosemu se komcheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekase so yen kunimdifo ewo Qurayshfo no so a anka omu nipa be se 70 ena ono so ebe twitwa wonum emu nanso no yitirewe eba ewo Quran kunkun mu se omu ebesi abotire wo ho na omu agina pintin na no so no komcheni kunkun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekase wonum ebesi abotire ewo ho Hazrat Ibn Abbas radiyallahu anhu maika de tuja se komcheni kunkun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekase enra enumre no abra me ru janna paradise no se me ko hunu se Jafar abusu akoni mo no Hazrat Anas radiyallahu anhu ekadi tuja se komcheni kunkun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Uhud dano otwamu Hazrat Hamza nchen no hunu se na so ene ne hunu yetwa ane yechicha ne honam na osi odi arehuye pa na wonum edintuma ebe kata ne so omu ekosie no komcheni kunkun Muhammad sallallahu alaihi wasallam efa zatamza mujadan sidie jina bre na fe komcheni kunkun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekohunu eye ne honam na komcheni dai na se azatamza ni ni aba ose ya dia hunsem no ya kana dada na ose nsie we mu no yesusum keneni a otoso nan wo jalsa abre so bi jalsa bimu ena okan semwe na okase se nsie we mi ehunu komcheni kroko Muhammad sallam ni zuba pagina bre kon kan yi pa na we ya dia kan hadisa hudu obi monso na okari tuja se komcheni kroko Muhammad sallam don wo de ma za tamza no
yɛntumi mfa nsɛm wei kɛkɛ ɛnka na berɛ a ɔsɔre gyina Hazrat Hamza mu ho no ɔka sɛ o Hamza ɛnɛ sɛ abufuo ne ɔyaw a kyɛ sɛ wowuo yi mu no abɛduru no ɔtumfo Nyankopɔn ɛma me hunu saa owuo no sɛ abufuo no da biara da na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ Hazrat Hamza ɛnua baa yɛ sɛ ɔba hɔ nom na kɔmhyɛni sallam ama ne ho kwan na ɔbaa no ɛka sɛ ɔbɛsi abotrɛ ɛwɔ ho ɛno no ɔkaa saa no ɔmo asa gye akyɛdeɛ no kɔmhyɛni ma ne ho kwan ɛma no nso ɛtumi ɛbae ɛbɛhwɛɛ no bi na ɛyɛ adeɛ a wɔnom asɛe n'anim apae ne yam na Hazrat Safia ɛnam nsɛm a na waka dadade akyerɛ kɔmhyɛni wahyɛ ne bɔ sɛ ɔbɛsi abotrɛ nti no ɔno nso si abotrɛ ɛkenkan ina lilahi ɛsu ɛtena hɔ nom a na ɔyɛ din ɛwɔ hɔ nom a na afei nisuo ɛte no ɛnam ɔyaw ne nti na nipa no ɛka de to gya sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam nso na nisuo ɛsane no aberɛ a na Hazrat Safia nso ɛni suo ɛreba no na kɔmhyɛni nso deɛ ɛreba nanso no na Hazrat Safia deɛ no ano wɔ den paa na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu nso ɛnso ɛdeɛ ano bɛyɛ dene na afei no wei ɛyɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu nisuo wei nkwa no adeɛ a na ɛfiri no wei ɛna ɛyɛ kɔmhyɛni sallallahu ɛne kore akyidifoɔ no wɔnom gyina berɛ a na wɔnom ɛwɔ mu na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu ɛte nsɛm wei no aberɛ a ansarfoɔ no ɛte kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛnsɛm wei no na wɔnom ɛbɛhunu sɛ namanfoɔ ɛte ne so ɛnam Hazrat Hamza nti na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛma wɔnom ho kwan na ma ansarfoɔ no ɛka kyerɛ wɔnom yerenom sɛ mo no sɛ mobɛdi awerɛhoɔ ɛwɔ obi wuo ho a ɛneɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ Hazrat Hamza na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ɛte sɛ manfoɔ ɛsu ɛtiatia mu na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ɛbɔ mpayɛ ɛde ma wɔnom na kɔmhyɛni ka kyerɛ wɔnom sɛ yɛbɛsu atiatia mu ayɛ ho basabasa no Islam ɛma ho kwan na ɛno ɛma wɔnom ɛberɛ a ɛyɛ saa dwumadi ɛte saa no ɔsɛ saa berɛ no sɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallam ansi wɔnom ho kwan ama wɔnom ɛnso antiatia mu te sɛ deɛ na wɔnom ɛyɛ no a aka amanfo ɛbɛnya saa atenka wei ɛwɔ wɔnom akoma mu a ɛbɛma wɔnom abotire gyina berɛ no ɛyɛ adeɛ a ɛbɛkɔ nsɔhwɛ mu nti no ɔma ɔsi wɔnom ho kwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnom ɛbɛdi dwuma a ɛte saa na kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam yɛsrɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɔde ne nhyira bɛgu yɛ kɔmhyɛni kronkron Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɔtumfoɔ Nyankopɔn no ɛyɛ baako a ɔduru sɛ Hazrat Hamza ɛho nsɛm no nso no wei ɛyɛ nsɛm a ɔno nso ɛde ɛbɛka ho a inshallah ɔde foforɔ nso ɛbɛtoa so akyire ɔsɛ ɔduru sɛ nyambɔ kyerɛkyi no afe foforɔ ɛɛba yɛmmɔ mpayɛ sɛ yɛn nso ɛbɛnya nhyira ne adom ahodoɔ nyinaa ɛwɔ emu na jamaat no nso ɛbɛyɛ nhyira na atamfo no nso dwumadie a nsɛm fata nyinaa no ɛnkɔ sɛ yɛ mu na ewiase mu jamaat a ɛtrɛ wɔ wiase no mu nyinaa no
otumfo nyankopɔn ma jamaat no botaeɛ nhyɛ ma na saa pɛpɛpɛ nso yɛmmɔ mpaeɛ ma wiase mu no nyinaa, yɛmmɔ mpaeɛ ma wiase no na nyankopɔn bɛgye wiase afiri ntɔkwa ho. Wiase no ɛkɔ susuansoɔ bi mu a mpɛpɛnsoɔ bi mu a ɛde ɔsɛeɛ ɛna ɛreba. Nti yɛmmɔ mpaeɛ na otumfo nyankopɔn ɛhu yɛn mmɔbɔ. Na afei no yɛn nuanom a manfoɔ yɛ nnwɔtara so de tia wɔnom no, yɛmmɔ mpaeɛ mfa ma wɔnom sɛ afei ɛba no nyankopɔn bɛtwitwa agye wɔnom de afiri ɛyɛ ɔhaw ne abɛbrɛsɛ bi a wɔnom ɛfa mu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.